The size and how green the cave is cannot be captured by the camera. I'm not even kidding. Wah, besar In the cave, banget. you can see the profile of Abraham Lincoln and Harold. Kelelawar. Ribuan itu, jutaan lah gue rasa. Gede kayak gitu. Pasti tempat Jadi sarangnya. pas sore keluar kelelawarnya. Water cave. Clearwater is a Cave. true marvel, Asia's itu air longest bawahnya. cave system with an actual subterranean river flowing through it. iya. But for me, the Clear grand banget finale memang. is the reward. Clearwater A crystal namanya. clear, natural pool fed by that river. Hello guys, saya berada di Mulu, di sebuah resort di tengah hutan iaitu Marriott Mulu. Wih, ada Marriott di sana, Hotel Marriott. Largest cave chamber is large enough to fit 40 Boeing 747. Jadi 40 kapal terbang bisa muat di dalam itu tadi. Iya, segede itu ternyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, kembali lagi di Indoriek TV. Masih bersama saya Bang Anton dan Kak Devi, satu cerita. mantap. Indo React TV. Nah, seumur hidup kamu pernah nggak masuk ke dalam gua? Gua belum pernah. Coba ingat-ingat. Masa belum pernah? Belum pernah aku. Wah, Gua kayak di pantai ya. gua kayak di mana? Pantai kan ada batu gitu kan Bukan gua yang betulan. Emang. Belum ya? Ah, sayang banget ya, kamu seumur hidup belum pernah masuk gua. Padahal di kampung gua ada gua yang besar itu. Nah, ngomong-ngomong soal gua, kita bakal lihat ini. Ternyata gua yang paling besar dan paling tua di dunia itu ada di Malaysia. Oh ya? Namanya Mulu Caves. Kayak mana tuh di dalamnya? Nah, itu juga aku juga belum tahu sih. Aku baru tahu juga itu ternyata di Malaysia ada gua yang besar dan tertua di dunia. Nah, ini bakal kita lihat nih. Seperti apa rupanya dan dalamnya itu seperti apa dan apakah boleh dimasukin orang ya. Yuk kita lihat ya. One of the best places to travel in Malaysia, watching millions of bats flying out from the largest chamber cave in the world. Today we are flying to Mulu Apa National tadi Park, kelelawar? a UNESCO World Heritage Site. Upon Oh, dia arrival, sudah UNESCO dia warisan UNESCO dilindungi. Mulu. tour guide welcomed us at the arrival hall and led us for registration at the national park. Then, our journey to the world's largest cave chamber begins. Along the way to the caves, our tour guide provides detailed explanations of the animals and plants we encounter. You see, even the insects here are doing exercise. Apa itu ya, buah apa tadi ya? Kayak bos salak ya. Bukan. Buah apa ya? Apa? Matoa bukan. Cockroach, you know. Cockroach over there, you can see it. Right. After 1 hour of walk, we arrived at our Oh, first gede cave. It banget. has lots of limestone formations that took more than million years to form. This is the one that looks like jellyfish. It is one of the famous one in Yeah. Mulu, and on Iya, top, iya. it looks like curtain. Here comes Deer Cave, the Oh, world's jadi dia largest. beda-beda dia. Cavesnya banyak itu, guanya banyak, ada nama-namanya sendiri. Just chamber cave. The size and how green the cave is cannot be Wah. captured by the camera. I'm not even kidding. Wah, besar In the cave, banget. you can see the profile of Abraham Lincoln and have a peek of 3 million bats living in here. After the cave's visit, we are asked to stay to watch millions of bats fly out for food. Unfortunately, because of the rain, we Itu have no tadi luck kelawar, this time. banyak In the banget. next episode, we'll show you the luxurious 5-star hotel in the middle of jungle and more beauty of Di Mulu. Sarawak di Borneo. Hello everyone, we're in Mulu National Park and we're just checking out this map of the Clearwater Cave System, which is one of the largest cave systems in the world. And some of the caves have a pretty funky names, so let me show you some of my favorites. So we've got things like the Volcano Cave. This one's called Deep Thought. There's a good one. Oh, that sudah we do. dipetakan seperti Slippery itu Wet ya. Wet, Low Tide, Ya kan udah Jump masuk Down itu, Dive. UNESCO. What else have we got? Itu lebar Black banget Magic. berarti. And this one is just called Slip. Ada nama-nama Creepy ini. bits. Creepy bits is a good one. And this betul. great big long thing here is called the firecracker. I wonder if anyone has Firecracker. managed to make it to the Guy Fawkes area. And this is Clearwater Cave. Bukan.
Gede banget. Gede banget itu. Ya namanya juga paling besar dan paling panjang. Paling tua lagi di Paling dunia. tua. Di dunia. Kalau tempatmu itu? Enggak terlalu tua. Tapi di tempatku tuh, gua di tempatku tuh ditemuin itu juga dia apa fosil-fosil manusia purba. Sekarang jadi tempat Wisata. bukan wisata. Dulu tempat wisata dan di sebelahnya itu ada tempat gua lagi satu lagi yang dilindungi sekarang karena banyak fosil-fosil manusia purba gitu. Oh. Lawarnya. Ribuan itu. Jutaan lah gua rasa. Gede kayak gitu. Pasti tempat sarangnya. Jadi pas sore keluar kelelawarnya. Jadi tontonan. Tuh. Gak habis-habis. Iya. Tuh. Jadi tontonan dia ya. Gak habis-habis itu. Kayak hutan dinosaurus gitu ya. Tampilannya ya kayak di film dinosaurus. Kayak di film-film. Iya. After that humid longboat ride on the Billinao Jauh River, banget ya. stepping into this natural air conditioning is pure relief. They call it the Wind Cave for a reason. Cave. Look at this. Ini beda The lagi King's dengan Chamber Wind is Cave. a cathedral of limestone, stalagmites and columns that took millions of years to build. But the real magic is just a short boat ride away at Clearwater Cave. Clearwater is a Cave. true marvel, Asia's itu air longest cave bawahnya. system with an actual subterranean river flowing through it. iya. But for me, the Clear grand banget finale memang. is the reward. Clearwater A crystal namanya. clear, natural pool fed by that river. Dipping into that unbelievably cool fresh water surrounded by the rainforest. After hiking through the earth, this is how Mulu hits the reset button. And this is one spot in Borneo you have to get wet. After that humid... Borneo. Iya di Sarawak. Kalau dari Kalimantan bisa kita langsung ke sana darat. Dari Kalimantan. Iya dari Kalimantan. Berapa jam kira-kira? Entah belum pernah aku ke sana. Saya kira kamu sudah tahu. Mana lah aku tahu. Wah ini tadi nih kelelawar. Bisa dia beraturan kayak Iya dia terbangnya muter-muter gini ya. kayak ngebentuk gitu ya. Kayak naga. Tuh. Ikutin barisan ya. Tuh. Kalau dari jauh kayak naga loh. Ya gila 2 gua. million bats, 2 juta kelelawar. Dia gede banget. Iya gede banget itu. Nggak tahu ada fosil nggak ya guys di dalam sana guys. Biasanya kalau gua-gua lama kayak gitu kan biasanya ditemukan fosil-fosil manusia purba atau peradaban-peradaban manusia purba zaman dulu. Hello guys, saya berada di Mulu, di sebuah resort di tengah hutan iaitu Marriott Mulu. Wih, ada Marriott di sana. Hotel Marriott. Di dekat Mulu itu. You nampak yang itu Pintar juga ya. lori Untuk nyari tempatnya. tengah hutan dia menggunakan lori daripada airport datang sini. Jadi seberang sungai tahu resort ni. So the moment you naik lori tu ke sini, you akan dengar bunyi cengkerik sangat kuat. Cengkerik, Saya awal ingat ya. bila datang sini saya ingatkan dia pasang speaker bunyi hutan tahu, tapi rupanya betul-betul bunyi cengkerik sangat kuat sampai sakit telinga saya. That's a nature lah pada saya. That's why saya Keren datang ya, lagi Marriott lagi. di Tiga dalam minggu sana. saya datang ke Mulu. Mulu Park adalah World Heritage. So you all kalau ada peluang saya sarankan anda datang ke Mulu, explore Malaysia. So you akan dapat tengok gua-gua yang cantik. Bagus banget air itu. Water cave. Airnya. Kita dapat tengok bat terbang. Sunset kat sini pun cantik. Naik boat. Sebab orang luar paling ramai kat sini European lah datang sini. Hope so nation pun dapat datang ke sini. Oh jarang orang Malaysia ke sana. Nak lebih banyak tips tentang Mulu, follow Tuh Marriott. Iya. Bisa ya dia di tengah. Pasti mahal banget itu kalau Marriott sudah sampai sana. Sudah ada di sana. Tengah hutan. Iya, tengah hutan. Keren memang tapi. Tapi kalau orang Eropa memang suka banget yang kayak gitu ya. Karena di sana nggak ada ya. Rainforest, hutan hujan gitu, kayak di Borneo gitu kan pasti suka banget orang-orang. Tapi kalau orang lokal mungkin sudah bosan ngeliat hutan ya. Kita juga kan bosan ngeliat hutan kan. Karena sepanjang jalan juga biasanya hutan Iya. ya, gitu lah. Jadi
Jadi jarang orang yang kesana, orang lokal gitu. Kebanyakan orang Europe. Tapi pasti mahal banget itu di Marriott itu. Ya. Selain daripada Mulu Pinnacles, ada ke benda lain nak buat dekat Mulu ni? Jawapannya banyak. And here are some of the activities that you can do. Nombor 1, the show caves. Mulu ada banyak gua, but the one open to visitors are the so-called the show caves. And these caves totally blew our mind. They are world class. Nombor 2, the Bat Exodus. Oh, Bat Setiap Exodus petang, namanya. berjuta-juta kelawar akan keluar dari dia caves ini. It's very unique ribbon-like pattern. Tak sangka tengok kelawar terbang pun can be mesmerizing, and this is definitely one of the highlights of the trip. Nombor 3, boat rides along the Merlina River. Most visitors akan naik boat ni as part of their Clearwater and Wind Caves tour. And the moment you naik boat ni, terus rasa tenang. Air jernih, hutan kiri kanan, bunyi Kayak iya betul, kayaknya memang kalau orang lokal sudah sering lihat hutan, jadi males juga ke sana. Next, mandi sungai. If you're taking the Clearwater Sungai. Cave tour, you'll have some time to dip into this. Tapi ini sungainya bagus, wih. Tuh, clear banget. Jernih banget. Very, very refreshing. Next stop, Penan Village. Sini bolehlah belajar cari orang Penan, tengok their culture dan juga beli barang-barang yang diorang jual. Dan banyak Ada lagi tempat aktiviti lain yang kita juga boleh add. boleh. Desa wisata itu. Walk and so on. And the best part, semua Jadi ni emang bisa dirancang kita buat. untuk Tak perlu kita yang buat turis-turis activity itu, macam agent, wilayahnya. package ke. And another best part, most of these activities sesuai untuk semua mereka umur dan fitness level. Sebab masa kita orang tu ada budak-budak umur 5 tahun and even uncle and aunties in the 70s all comfortably completing the caves tour. So there you go. In summary, Mulu is Enak juga tuh mandi di sungai itu. the Pinnacles. Honestly, it turned out to be one of our best vacation ever. Gunung And it could be Mulu. yours too. Enak tadi, mandi sungainya bagus. Jernih banget ya. Ya. Tapi kalau misalnya kita explore sampai dalam-dalam semua itu kayaknya nggak bisa deh. Kenapa? Nggak bisa keluar lagi nanti. Oh, tersesat maksud Iya, kamu. iya. Kira nggak bisa kenapa? Ya mungkin ada yang ditutup gitu kan, nggak boleh Iya, dimasuki. masih ada sesuatu. Deer Cave, located in Gunung Mulu National Park, Malaysia, is one of the largest cave passages in the world. It is home to millions of bats, Oh, whose dari nightly situ exodus dia creates a spectacular bolongannya. natural phenomenon. The cave features unique rock formations, Air terjun including itu. one resembling Air the dari profile of atas. Abraham Lincoln. Its ecosystem supports rare species, making it a UNESCO World Heritage Site. The lush rainforest around the cave is teeming with biodiversity, including exotic plants and wildlife. Some visitors and locals claim paranormal sightings in the cave, with eerie sounds and ghostly figures attributed to ancient spirits believed to inhabit the area. Deer Cave. Itu ada mistisnya juga ternyata. Ya, Dia pasti. ngelihat penampakan dan suara-suara kadang. Pastilah apalagi di tempat kayak gitu. Ya, kalau malam tuh seram juga ya. Walaupun di hotelnya tetap serem loh. Tapi kalau di hotelnya enggak lah, hotelnya Wah. bagus pasti. Aku tetap samping-sampingnya hutan. I bet you didn't know that the world's largest cave chamber is large enough to fit 40 Boeing 747. Jadi 40 kapal terbang bisa muat di dalam itu tadi. Iya, segede itu ternyata. Ada satu kapal aja udah. Iya. Airplanes. The Bukan Sarawak Chamber kapal in pesawat, Malaysia Mas. is located in the Gunung Mulu National Park. The Sarawak Chamber was first discovered in 1981 by a group of British cavers who were exploring the area. It is part of the Deer Cave system, which is the largest cave passage in the world. The chamber is approximately 2,300 feet long, 980 feet wide, berarti memang and panjang over banget. 230 Lebar feet panjang high. lagi. It is believed that the Sarawak Chamber was formed by the erosion of limestone over millions of years. The cave system is home to a variety of wildlife, including millions of bats, swiftlets, and other cave-dwelling creatures. While the Sarawak Chamber is an incredible natural wonder, it is also a challenging destination for adventurous travelers. The journey to the chamber involves a strenuous trek through the jungle and a vertical climb down into the cave system. Once inside, visitors can explore the vast chamber and marvel at the incredible formations and natural beauty of the cave system. Oh, jadi dia ada Sarawak Chamber. Who wants to join me? I bet there's so much more we don't know. So, follow for more. Jadi dia ada tempat yang memang untuk explore lebih gitu daripada yang biasanya gitu. Jadi yang Ada ada yang naik tempat tebing. tertentu, Iya. ya. Kalau mau lebih dalam lagi explore bisa ternyata. Tuh kan, salah satu gua yang terbesar di dunia.
ada rusa-rusa masuk situ ternyata ya. Rusa. Sengaja masuk ke dalam gua pada waktu tertentu hanya untuk menjilat garam Allah. Keren. Rusa ekor putih loh. Rusa Ekor putih. jarang itu rusa ekor Iya, putih. makanya aku belum lihat. Deer Cave Oke, kita lah. masuk ke simpang Gua Rusa pula. Antara yang terbesar di dunia. Ini laluan dia. Ikan semua dia. Wah, tinggi banget. Yang atas tu memanjat sikit tu. Luyang Payau. Payau Rusa. Luyang Payau. Luyang dalam bahasa gua, dalam bahasa Berawan. Gua sini dia ada tinggal 3 juta kelawar dalam sini. Sepanjang malam dia orang akan keluar cari makan. Aku rasa video aku tak boleh cover lah. Dia punya cantik tu. Memang cantik. Aku pernah pergi Fairy Cave, gua-gua di Sarawak ni. Ini laluan gua yang cantik lah dia buat. Tengok. Oh, bohat bah. Tapi untunglah sudah dikasih gitu ya, karena sudah UNESCO ya. Kalau belum dikasih ini capek juga tuh jalannya, explore. Atas ni semua dengan kelawar kan. Tapi tak nampak lah. Jadi bawah ni adalah dia punya toilet. Tapi ni pasang kan. Dalam gua ni ada jenggo. Kita ada di perut gua ke, cik. Di chamber yang besar ni lah. Udang itu tadi. Kayak kan udang. Kelawar. Agak pengit lah. Kira Bagi yang tak tahan sila bawa face mask sana Bau ada air jatuh. kelawar nya semua. Bunyi, untuk kacau habitat gua yang besar. Yang unik dalam ni, shape chamber ini dia menyuperat US President Ada orang. Abraham Abraham Lincoln. Apa itu? dagu dia, mulut dia, Orang. kening dia. Orang sengaja? enggak mirip sama tokoh itu. Kita tengok balik, Abraham bentuk dia dah Lincoln. berubah. Dia jadi Ibrahim Ali. Kita dah melalui chamber. Tempat ni angin laju lah. Kita menuju ke Garden of Eden. Guys, Garden of Eden. Kami berada dalam keadaan very low light. Yang mata kasar memang nampak cantik lah. Ini ada chamber yang besar ni, tapi dalam keadaan gelap. Hampir sejam juga ni explore dalam ni. Okey, selesai. Sejam. Kita sampai balik ke simpang tadi. Okey, ini dia punya hall untuk menyaksikan kelawar-kelawar menari tu. Kelawar akan keluar daripada situ kalau kita ada rezeki. Dekat-dekat maghrib jam 5 tu dia akan ada tarian dia lah. Okey, setelah 30 minit kami tunggu dah jam 6 petang. Kelawar tidak keluar lah. Adalah tadi 2 grup keluar tapi tak sempat nak rekod. Okey lah, tak ada rezeki kami ya. Jadi kita kena menampak pulang dalam 3 km. 3 kilo Kita faham pulangnya. benda ni melibatkan alam, faktor cuaca sebenarnya, kuasa Tuhan lah. Tapi enak kalau sudah kayak gitu. Jalannya lurus aja. Dewan kita Sudah bagus. Dan terus ke hiking ke campsite lah untuk misi kita yang utama iaitu Pinnacle. Duit 100 punya kita completekan Kinabalu dan Pinnacle. Aku dah lapar, nak mandi, bau amonia. Selamat. Walaupun jauh, tapi kalau sudah jalan sudah bagus kayak gitu, enak jalan. Ya, tapi capek juga lah. Iya, tapi nggak terasa karena bagus pemandangan kanan kiri. Ya. Nah, itu dia tadi. Kita baru lihat gua terbesar dan tertua. Panjang di dunia ya. Tertua juga itu, tertua di dunia juga itu Mulu tuh. Aku juga baru tahu ini sekarang. Berarti ya. Iya, sampai 40 kapal terbang bisa masuk dalam sana ya. Berarti kan gede banget itu, panjang banget. Panjang banget itu Mas. Iya, keren. Aku juga kaget ada Marriott Hotel di dalamnya tadi. Di sampingnya, Bu. Di dekatnya bukan di dalamnya ya. Marriott guys, keren. Sengaja banget ya, kayak udah tertata banget gitu. Ya udah guys, nanti kita lihat lagi video-video menarik dari Malaysia. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah support dan donasi channel ini melalui QR code di video ini. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe dulu. Jangan lupa juga di like, di share, dibagikan video ini ke teman-teman kalian, ke sosial media kalian juga boleh. Mohon maaf kalau kami berdua ada salah-salah kata dan salah-salah ucap. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.